अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दीपा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। आज के कॉलम और मज़ामीन में दुनिया न्यूज़ का आज का कॉलम है जो अपनी जहालत जान गया। आसिफ अफ़ान साहब का लिखा हुआ है। 20 नवंबर 2020 तारीख़ अशात है। मेरा बेटा शाहमीर ही मेरी ताकत और मेरी कमज़ोरी है, जिसे आइंदा मोटर बाइक चलाने से बाज रखने के लिए न जाने कितने ही तो जिहाद उसके सामने रखते हुए सोच रहा था कि हम अपनी अगली नस्ल को किस किस बात से रोकेंगे। असरे हाजिर और आने वाले वक्त का तो बाबा आदम ही निराला है। यहाँ ट्रैफिक लेन से लेकर आइन और कानून तक सभी की वो धूल उड़ाई जा रही है कि अल यमान ओ अल हफीज़। खैर, तवील भाषण के बाद शफ़क़त पद्र के तहत ये तय पाया कि मेरी गाड़ी भी उसी की है। वो जो चाहे जितनी देर चाहे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मोटर बाइक को दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। बज़ाहिर तो यह मुआहिदा तय पा चुका है, लेकिन इस पर अमल दरामद के इम्कानात इंतहाई मादूम नज़र आने की एक वजह शाहमीर का बयानिया है कि अगर सभी लोग आपकी तरह सोचने शुरू कर दें तो सड़कों पर एक भी मोटरसाइकिल नज़र ना आए। इस सारी तमहीद का पस मंज़र कुछ यूँ है कि बेगम साहिबा का फ़ोन आया कि घर में काफ़ी मेहमान आए हुए हैं, आज जल्दी घर आ जाएं। दिन भर के झमेलों को मुख्तसर करके घर पहुंचा ही था कि शाहमीर के नंबर से आने वाली कॉल अटेंड की तो आवाज़ आई, अंकल, मैं शाहमीर का दोस्त शेरोज़ बोल रहा हूँ। शाहमीर का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाएं। फ़ोन बंद हो गया और मुझे यूँ महसूस हुआ गोया समात पर किसी ने बमबारी कर डाली हो। मैं मुश्किल सान बहाल करके दोबारा कॉल की और पूछा कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, शामिर कैसा है। घर में किसी को बताए बगैर मेहमान आए भांजे हमजा अजीम को इशारा करके बाहर बुलाया और कहा कि फ़ौरन गाड़ी में बैठो और गाड़ी जाए वकुआ की तरफ दौड़ा दी। अच्छी खासी स्पीड के बावजूद यूँ महसूस हो रहा था जैसे गाड़ी के टायर सड़क ने जकड़ लिए हों या वो कहीं धंस गए हों। लम्हे सदियां बन चुके थे और घर से डेविस रोड तक का रास्ता कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे वहां पहुंचा तो बेटे की शक्ल देखते ही न सिर्फ दिल को करार आया, बल्कि तमानियत के एक एहसास ने मज़ीद हौसला दिया कि वो अपने दोस्तों के हसार में था। उसके सभी दोस्त हादसे की इत्तला मिलते ही न सिर्फ मुझसे पहले पहुंच चुके थे, बल्कि रेस्क्यू 112 को कॉल भी कर चुके थे और उसको हिट करने वाली गाड़ी भी उन्हीं के कब्जे में थी, जबकि ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो चुका था। अच्छे और मुखलिस दोस्तों जैसी नेमत से माला मार शाहमीर मुझे अपना ही अक्स लगा। मेरी ज़िंदगी भी दोस्त बाप के गिर्द घूमती और रवां दवां है। मैं किस किस का नाम लूँ, एक से बढ़कर एक चाहिए और जान निसार करने वाले दोस्त मेरे अहबाब के ख़जाने में मुमताज़ मकाम रखता है। मैं शाहमीर के इन सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, जिनमें अब्दुल्ला हो या इब्राहिम, शहरोज़ हो या अबू बकर और राफील, सभी गम और गुस्से में भरे और जान छिड़कते दिखाई दिए। ये बच्चे उस गाड़ी वाले को किसी तौर बख्शने को तैयार न थे। इनमें एक बोला कि अंकल, इस गाड़ी वाले ने शराब पी रखी थी और वो शाहमीर को टक्कर मारकर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों पर चढ़ दौड़ा। शाहमीर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार अब्दुल्ला को मौज़ाना तौर पर चोटें कम आईं और वह अपने हवास खोने के बजाय कार सवार की तरफ लपका तो उसने माजरत करते हुए माकूल रकम की पेशकश की, जिसे अब्दुल्ला ने ठुकराते हुए कहा कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इस पर कार सवार हालात की संगीनी भांपते हुए कार छोड़कर फरार हो गया। ये बच्चे उस कार सवार के बारे में शदीद जज्बात रखने के साथ साथ इंतहाई मुश्तिल भी थे। उन्हें समझा बुझाकर साथ चलने को कहा कि हमारी पहली तरजीह शामिर की सेहत और इलाज मुआवजा है। आप सब इन जमीलों से दूर रहो, इन्हें मैं खुद देख लूँगा। मेरे समझाने बुझाने पर वो मेरे साथ चलने पर राज़ी हुए कि शाहमीर को तिबी इमदाद के लिए हस्पताल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बेटे के साथ उनकी वाबस्तगी और जानिसारी देखकर मुझे उन सभी बच्चों पर न सिर्फ बेपनाह प्यार आया, बल्कि अपने बेटे के हुस्न इंतखाब की भी तारीफ़ के बगैर ना रह सका। हस्पताल में शाहमीर को तिबी इमदाद दी जा रही थी। इधर मेरे कानों में अपने वालिद मरहूम और मग़फ़ूर, जो मेरे लिए किसी पीर से कम ना थे, के अल्फाज गूंज रहे थे कि बेटा, जब हमारी जगह पर आओगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा।
کہ میں تمہارے رات دیر سے آنے پر کیوں متفکر اور جاگتا رہتا ہوں۔ اس وقت ہمیں اپنے والدین کی نصیحتوں اور احتیاطوں کی کبھی سمجھ نہیں آتی تھی، اور ہم ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے کام کی نوعیت سے نہ صرف ناواقف ہیں بلکہ اکثر رات کے آنے سے خواہ ہی پریشان رہتے ہیں۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد شاید ہی کوئی ایسا دن اور لمحہ آیا ہو جس نے مجھے ان کی نصیحتوں اور احتیاطوں کی منطق باور نہ کرائی ہو۔ نئی نسل جو خود کو ڈیجیٹل دور کی پیداوار اور عقل کل سمجھتی ہے کے لیے یہ مقام فکر ہے کہ بزرگوں کی نصیحتیں، منطقیں اور احتیاطیں کبھی بلا جواز نہیں ہوتی۔ یہ سبھی زندگی کا حاصل اور تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں ان حالات اور حادثات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ادراک انہیں ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہلاکت اور بربادی ہے ان سبھی کے لیے جنہیں اپنے بزرگوں کی نصیحتیں ناگوار لگتی ہیں۔ کسی دانا نے یوں ہی نہیں کہا کہ جس شخص کو اپنے بزرگوں کی نصیحت اور مخلص احباب کے مشورے ناگوار گزرنے لگیں، سمجھ لو کہ اس نے اپنی بربادی کا گڑھا خود کھود ڈالا ہے۔ قارئین، آج مصمم ارادہ ہے کہ مجہول سیاست سے بچ بچا کر نہ تو گورننس کے گورکھ دھندے پر بات کریں گے اور نہ ہی میرٹ کے تار تار ہونے کا رونا روئیں گے۔ آج ہم اپنی جہالت کا وہ اعتراف کریں گے کہ ہم جانتے بوجھتے اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ سقراط نے کیا خوب کہا تھا کہ میں جاہل ہوں اور میرے ارد گرد رہنے والے بھی جاہل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں اپنی جہالت کو جان گیا ہوں اور وہ نہیں جانتے۔ سقراط کا یہ قول کتنا بڑا الارم ہے، جو نہ جانے کب سے صبح دوپہر شام بجتا ہی چلا آ رہا ہے، لیکن کون ہے جو اس پر کان دھرتا ہے؟ بزرگوں کے تجربات اور مشاہدات کو ان کی کم عقلی یا وسوسے سمجھتے ہوئے انہیں اگلے وقتوں کے لوگوں قرار دینے والے یقیناً خسارے میں ہیں۔ نفسا نفسی کے اس گھمسان میں خوف آتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اخلاقی اور سماجی اقدار کا وہ حشر و نشر ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ جدید علوم کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اپنی اعلیٰ روایات، رسم و رواج اور رکھ رکھاؤ سبھی کو کسی صف کی طرح لپیٹ کر ایک کونے میں کھڑا کر دیا جائے۔ ہماری سماجی قدریں اور اخلاقی رویات سمٹتے سمٹتے ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ان سبھی کو مشعل راہ بنانے کے بجائے نئی نسل فرار حاصل کرتے نظر آتی ہے، جو بڑے سماجی بگاڑ سے لے کر اخلاقی قدروں کو ریزہ ریزہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا مطلب ترقی ضرور ہے، لیکن اپنی اقدار کی قیمت پر اس ترقی کا انجام تنزلی سے کم نہیں ہے۔ آدم بیزاری ہو یا انکار رواداری، خود پسندی ہو یا خود فریبی، منصب کا رعب ہو یا علمیت کا زام، یہ سبھی جہالت کی اقسام ہیں۔ ہمیں اپنی اپنی جہالت کو کھوجنا ہوگا، اور جو اپنی جہالت کو جان گیا وہ اپنا آپ پہچان گیا۔ اسی جان پہچان کا نام ہی تو زندگی ہے، جو اپنے اندر کائنات کے سبھی رنگ سموئے ہوئے ہے۔ چلتے چلتے ایک حادثے کی بات، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ سننے کا شکریہ۔